এই হচ্ছে আমাদের আজাদ দাদা, বাজারের সবচেয়ে সিনিয়র ব্যক্তি। দাদা একটা আপনার মুখে, দাদা দাদা আপনার মুখে একটা গান শুনতে চাই প্লিজ। যে কোনো গোবিন্দ, আপনি তো গোবিন্দার ভক্ত, একটা ভালো গান আমাদের শোনান প্লিজ। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तेरी भीड़ में अब नामों का तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे।